Hello everyone, now 2019 Physics question paper, Assam Higher Secondary Education Council. So now let us discuss the 2-mark questions. 1-mark question already I did in the first video class. So let's start with the 2-mark question, okay. So you see, attempt any 10 of the following question, it is given. First question, a magnetic dipole is oscillating in a magnetic field obeying this equation. This is the exactly equation, this is taken from the theory oscillation of a magnetic dipole placed in a uniform magnetic field, from that theory. It is already written also here, the magnetic dipole is oscillating in a magnetic field obeying the following expression, this. What is the time period of oscillation and mention the nature of the oscillation. Okay, I am going to show you the procedure I am going to show you. So this equation is given in the question paper. Now you see, this is the expression for angular acceleration, and this angular acceleration আমি যদি mb এটাকে যদি কনস্ট্যান্ট বলি ধরি নাও, this value of angular acceleration মানে d2 theta dt2 এটা যদি কনস্ট্যান্ট বলি ধরিলো, তার মানে d2 theta dt2 is directly proportional to theta হয়ে আছে minus theta, তার মানে acceleration is directly proportional to displacement. The motion is simple harmonic motion. The simple harmonic motion, so first of all আমি এটা লিখিম, এনেকে লিখাৰ পিছত লিখিবা তোমালোকে যে লিখিছিল অলপ এনেকে, so এইটো লিখাৰ পিছত লিখিবা the motion is simple harmonic motion, ঠিক আছে. Then লিখিবা তোমালোকে this equation is identical to, এনেকে সেন্টেন্সটো লিখিবা, this equation is identical to the general equation of simple harmonic motion d2x dt2, মনত আছে না এইটো, d2x dt2 equal to minus of omega square x, ঠিক আছে. So compare কৰিলে কি হ'ব, omega square is equal to mb by I. M is the magnetic moment, I is the moment of inertia. So omega equal to root over mb by I. Omega মানে twice pi by t root over mb by I. So बच्चा लोग यहाँ से t क्या निकलेगा, हम क्यों लिया बोलो क्वेश्चन टू कैसे what is the time period of oscillation, यहाँ पर time period की होगा t होगा t equal to twice pi root over I by mb, ठीक है. ये तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करिलो, t equal to twice pi and mention the nature to की होगा, nature is it is simple harmonic. So next question is the question. You know that Ampere's second law is mathematically expressed as this, mu integration b dot dl equal to mu naught I. Also you know that this law was corrected by Maxwell and it is known as Ampere-Maxwell law. Write down the general form of the law and what is the name of the additional term. So first of all, the name of the additional term is displacement current. तो इनके लिखिबा दे displacement displacement तो wall of style लगाइ लो, displacement a current आवे तो दे মই यात लिखि থাকা নাই আৰু, the additional term is displacement current, ঠিক আছে. And this displacement current arises and লগত লিখি দিবা due to the variation of the electric field in space. Okay, that additional term is displacement current and it arises because of the variation of the electric field. And what is the term to hobo enaka, that integration b dot dl is equal to mu naught into কি লিখিব লাগে, I to আছে, I to conduction current, I plus লিখিব লাগে id, ঠিক আছে. where id is equal to মত আছে কি হ'ব, epsilon naught, id is equal to epsilon naught, ঠিক আছে, d phi e by dt, মত থাকিব epsilon naught d phi e by dt. এটো হল আমাৰ এডিশনাল টার্মটো, ঠিক আছে. তাত চাগে তোমাক ধৰিব পৰা নাই, মই আকৌবাৰ লিখি দিছো দে ইয়াৰ তলত, ইন্টিগ্রেশন, एक मिनट करेक्ट कॉलम ठीक कर लो, इंटीग्रेशन b dot dl is equal to mu naught into I মানে conduction current plus I plus epsilon naught d phi e মানে variation of electric flux dt, এটো হল আমাৰ displacement current, ঠিক আছে.
So the next question, explain in brief, infrared waves are sometimes referred as heat waves. Etu kitabot ekdom directly likha ase, moi tomalokok kitabkhonor pora dekhoi disu de. So all of you check the answer. Moi ronga ke dag mai thoisu, kitab sobore ase, page number dekhoi disu. Page number to hol 282 hobo, etu page number de. Electromagnetic waves chapter. Infrared waves are sometimes referred to as heat waves. This is because water molecules present in most of the materials readily absorb infrared waves. After absorption, their thermal motion increases. That is why they heat up and heat the surrounding. Iman kin likhile your answer khatam. Dekhisa sob kitabo pa diye dekhila ne. Next question diya ase, under what conditions Doppler effect is called red shift and blue shift. Simple, direct hudise under what condition, direct condition likhile hoy. The condition is that if the source of the light is moving away from us, then the light appears to be red, which is known as red shift. ठीक है, तामने frequency to की होय कमी जाए और wavelength to बढ़ी जाए. ठीक है, and if the source approaches towards the observer, is moving away from the observer, red shift. If it is approaches towards the observer, then तेतिया की होय frequency बढ़ी जाए, wavelength कमी जाए, and this is known as blue shift. ठीक है. Next question, draw a neat diagram to show the lateral shift. अरे एटो तो easy बस्तु कथा न. Lateral shift आकिब लागियो. तार पिছত की কৈছে, indicate the lateral shift in the diagram by a double head arrow. एबो तुमालोके physics or activity কৰিছা maybe আৰু তোমালোকে lateral shift কৰিছা নহয়. এনেকা perpendicular থাকিব. মোৰ লাইন ডাল বৰ হকত হৈছে নেকি? হকত হৈছে যদি অলপ মিলাই লওঁ দে. আচ্ছা ঠিক আছে. এটো অলপ আতৰাই ল'ব লাগে. Okay. You see, suppose ইয়াতে মই পাতলা কে এটা গ্লাস লেবে রাখো. মজা. হেই মাজত কি কইলো? Then ইয়াত dot a perpendicular mo dotted okara direct akiso. Then a ray efalo pa ahise এনেকে যাবগে, but it should have go along this direction, হয় না? ঠিক আছে, মই এক্স্যাক্টলি ইয়াত আঁকিব পৰা নাই, পেনটো দি পেলাই পেনটো কাম কৰা নাই, মই তোমাক ডাইৰেক্ট ডায়াগ্ৰামটো দেখুৱাই দিছো দেই. এক্স্যাক্টলি দিস ইজ দ্য ডায়াগ্ৰাম কে, and this is টাচ কৰিছো গম পালা চাগে, and this point is your হেতু ডাবল এৰো হেড দি পেলাই লেটাৰেল শিফ্ট বুজাই দিয়া হৈছে. তাৰ মানে দিছে মই টাচ কৰি গৈ আছে, এইটো ডিৰেকশ্যনত ৰেটো আহিছে, এইটো রিফ্লেক্টেড হল, তাৰপিছত এফালে কি হৈ গুছি গল, এইটো ট্ৰান্সমিট হৈ গুছি গল, এইটো হল আমাৰ লেটাৰেল শিফ্ট. সো নেক্সট কোৱেশ্চন, ডিফাইন ওয়ান কলম অফ চাৰ্জ. এইটো যে অবভিয়াসলি মই নকওঁ, এইটো তোমালোকে নিজে কৰি ল'বা দেই. ঠিক আছে, এইটো ডিফাইন ওয়ান কলম অফ চাৰ্জ তোমালোকে নিজে কৰিবা. নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৰি দিওঁ. 2 point charges at a distance of r in air exert a force of f. ঠিক আছে, at what distance will these charges experience the force f in a medium of dielectric constant k? এইটো মই কৰি দিছো তোমালোকক. ঠিক আছে, so all of you start. লিখিবা তোমালোকে. in the first case in air, f equal to কি হ'ব, f equal to হ'ব লিখিবা 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught লিখিলা. then it is q1 q2 by r1 square. ঠিক আছে, ঠিক আছে না. in the second case, in presence of dielectric medium, তোমালোকে লিখা, মই এফ এ লিখিছো কাৰণ ফোর্সটো সেম আছে বুলি কৈছে. in presence of dielectric medium এটো কি হ'ব, 1/4 pi epsilon হ'ব তেতিয়া. ঠিক আছে, আৰু বাকি q1 q2 by এটো হ'ব r2 square. ঠিক আছে, লিখিলো. after this you write from equation 1 and 2 কি হ'ব, দুটা ইকুয়াল হৈ যাব. তাৰ মানে 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r1 square is equal to square de is equal to square is equal to 1/4 pi epsilon q1 q2 by
R2 square. Return this one. So it cancel ki jabo Q1 Q2 cancel 4 pi cancel. ঠিক আছে then তেনেহলে কি হ'ব ও তেনেহলে R2 টো এফালে R2 টো যে আছে এটো ইয়াত গুছি আহিব ঠিক আছে R2 square তলত কি আছে R1 square আৰু এফালে epsilon not to এফালে যাবগে epsilon not by epsilon epsilon not by epsilon ইয়াক কয় ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট k বুলি ঠিক আছে ইয়াক কি বুলি কয় ইয়াক কয় ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট k বুলি ঠিক আছে বুজি পালা আচ্ছা এক মিনিট মিস্টেক এটা হল মোক এক্স্যাক্টলি জানানে বাই ডেফিনেশন আসলে epsilon by epsilon not equal to আসলে k কিন্তু ইয়াত epsilon not by epsilon ন জানো সো এটা হ'ব 1 by k ঠিক আছে এটা হল মিস্টেক হৈ গৈছিল মোৰ এটা হ'ব 1 by k কাৰণ এটা উল্টা হৈ আছে যদি 1 by k হয় মই ডাইৰেক্ট লিখো দে ইয়াপা সো r2 equal to r1 by root over k ঠিক আছে hope you understood this one so next question find the value of I flowing from a to b এর পৰা b লৈকে কিমান কারেন্ট গৈছে এটো আমাক উলিয়াব লাগে সো তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ইয়াত কিছুমান টেকনিক লগাব লাগিব what is the current flowing from a to b তাৰমানে ইয়াৰ মাজেৰে কিমান কারেন্ট গৈছে এক্স্যাক্টলি এটো উলিয়াব গৈছে ঠিক আছে now you see ইয়াত কাহানিটো হল এনেকা ধৰণৰ this 4 and this 4 are in কি হ'ব these two are in parallel so 4 plus 4 4 and 4 কি হৈ যাব এটো 2 হৈ যাব so this is the circuit so first of all equivalent বলাই লও a2 4 আৰু a2 4 মিলি পেলাই কি হ'ব they are in parallel 4 আৰু 4 মিলি পেলাই parallel হলে কি হৈ যায় 2 হৈ যায় ঠিক আছে then a2 4 হৈ যায় 4 আৰু 4 মিলি পেলাই যে 2 হৈ যায় এটো তোমালোকে মিনিমাম জানা বুলি ভাবি আছো দে মই হেতু না জানিলে আৰু হাই সেকেন্ডাৰী কি হ'ব এতিয়া আৰু next this one is 4 and a2 হৈ গল তোমাৰ ব্যাটারি 2 and this is your 1.6 now you see that this 4 and 2 are in কি হ'ব series 4 and 2 কৰিলে 6 আৰু এটো 4 আছে না জানো এত 4 আছে এটা এটো 4 আৰু দুটা মিলি পেলাই 6 4 আৰু 6 কৰিলে তোমালোকে কৰি চাবা 2 plus 2 4 4 and sorry 2 plus 4 6 এটো হৈ গল 6 আৰু এফালে ওপৰত আছে এটা 4 ঠিক আছে আৰু নেক্সট এটো 1.6 আৰু এটো হ'ব তোমাৰ ব্যাটারিটো কিমান দি আছিল 4 ভোল্ট দি আছিল তোমালোকে কৰি চাবা 4 আৰু 6 তোমালোকে প্যাৰেলাল কৰি চাবাচোন কি ওলাই 4 আৰু 6 প্যাৰেলাল কৰিলে 2.4 ওলাব 2.4 ওলাই আলটিমেটলি এই দুটা মিলি পেলাই 2.4 সো আলটিমেটলি ডায়াগ্রাম তেনেকে হ'ব যে ইয়াত এটা আলটিমেটলি হৈ গল 2.4 আৰু এফালে হৈ গল ব্যাটারি আছে হেতু কি হ'ব 4 আৰু এটো হৈ গল তোমাৰ 1.6 the 1.6 আৰু 2.4 they are in series আছে ডাইৰেক্ট দেখিবলৈ প্যাৰেলাল বুলি প্যাৰেলাল নহয় প্যাৰেলাল বুলি নকয় 6 হৈ আছে এসে সিরিজ হৈ আছে so 2.4 plus 6 কৰিলে কিমান হ'ব 4 তাৰমানে আলটিমেটলি ৰেজিস্ট্যান্স আছে 4 আৰু ব্যাটারি কিমান আছে 4 তেনেহলে মেইন কারেন্ট I equal to কি হ'ব I equal to voltage by resistance 4 by 4 equal to 1 ampere so main current to হৈ গল আমাৰ 1 ampere এতিয়া আমি আকো সার্কিট ৰাখো দে তাৰমানে চোৱাচোন এটো 4 হৈছিল আমাৰ 4 ohm and then we have calculated this is 6 ohm we have calculated then this one we have this one is like this ঠিক আছে now you see this is 4 volt this is 1.6 this is I we obtain 1 and let's say suppose এফালৰ পৰা I1 গৈছে আৰু এফালৰ পৰা I2 গৈছে এই দুটা প্যাৰেলাল হয় নাই প্যাৰেলাল হলে পটেনশিয়াল তো সেম হ'ব তাৰমানে I1 into 6 তাৰমানে 6 I1 must be equal to কি হ'ব 4 I2 হ'ব লাগিব নে তাৰমানে I2 equal to কি হ'ব 6 by 4 I1 6 by 4 কৰিলে 3 by 2 I1 হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল I1 plus I2 equal to I total current I1 মানে আমি উলিয়াব লাগে আৰু I2 মানে কি 3 by 2 I1 আৰু I মানে কি অলৰেডি আমি 1 পাই থৈছো সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে
I1 টো উলিয়াবা I1 টো হ'ব 2/5 I1 টো হ'ব এটো হ'ব এটাৰ ভ্যালু 1 তাৰ মানে I1 ৰ ভ্যালু হ'ব এটো ক্যালকুলেট কৰিবা আৰু কৰিলে 2 1 * 2 3 হয়নে 3/2 তাৰ মানে I1 = হ'ব 2/5 ঠিক আছে 2/5 এম্পিয়াৰ তাৰ মানে 0.4 এম্পিয়াৰ নেক্সট কোৱেশ্চন explain Lenz law from the principle of conservation of energy এটো মই এনসিআরটি পৰা চাই দিছো দেই so all of you see এটো তোমালোকে 20210 এই ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আনসাৰ লিখিবা the negative ইয়াৰ পৰা the polarity of the ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এই প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি পেলাই তোমালোকে উলিয়াই ল'বা আনসাৰটো তাৰমানে এক্স্যাক্টলি কথাটো কি হয় যে if we bring the north pole closer to a closed loop তেতিয়াহলে the face of the coil facing the north pole become north pole ঠিক আছে it means that we have to move against the repulsive force ঠিক আছে so আমি এটা work done কৰিব লাগিব that work done is converted into electrical energy and if we move away a north pole then the face of the coil facing the north pole will become south pole then again there will be attractive force and because of the attractive force what will happen we have to do some work to move it away and that amount of work done is converted into electrical energy so এই কথাটো ইয়াত আছে তোমালোকে ভালকে পঢ়িবা দে so the next question what is modulation index if the maximum amplitude of an amplitude modulated wave is 10 and the minimum is 2 what is the value of modulation index এটো মই কৰি দিছো দে exactly modulation index is written as mu is equal to তোমালোকে লিখিবা it is the amplitude of the modulated wave divided by amplitude of the carrier wave it is all our modulation index ঠিক আছে প্রথম হল then modulation index in terms of maxima and minima আমি এটো এনেকে লিখো mu equal to a maxima minus a ইয়াত ভাল হোৱা লেখাটো এনেকে লিখিছো modulation index is equal to a maxima minus a minima বুঝি পাইছা সাকে divided by a maxima plus a minima so a maxima কিমান দিয়া আছে দা maxima দিয়া আছে 10 আৰু minimum দিয়া আছে 2 তাৰ মানে এটো 10 - 2 কৰিলে ওপৰত 8 তলত হ'ব 12 তাৰ মানে 4344 তাৰ মানে মডুলেশন ইনডেক্স হ'ব 3/4 3/4 হ'ব জানো তে কি কৈছো মই 4 2 * 8 4 3 * 12 2/3 সৰি দেই জিটি হৈ গৈছে আ ক্যালকুলেশন তোমালোকে পাৰিবাই ন আৰু কি ন 2/3 সো আনসাৰটো কি হ'ব 2/3 হ'ব দেই so next question obtain an expression for drip velocity of an electron in a conductor এটা তোমালোকে পঢ়িছা আগতো কেবাবাৰো পঢ়িছা মই নোটসটো মই ইয়াতে দেখাই দিছো দে so if you do not have that notes ইয়া পৰা লিখি লব পাৰা মই the average velocity with which the free electrons get drifted towards the positive end of a conductor under influence of an external electric field is drip velocity so এনেকুৱা zigzag pathot গৈ থাকিব because multiple collision হয় considering a conductor of length L be placed in an electric field এখিনি কথা লিখিবা force টো ইমানখিনি হ'ব then acceleration টো হ'ব minus e by m ঠিক আছে then next ইয়াৰ পৰা লিখি লবা এখিনি হল then এখিনি কথা লিখিবা then these are the velocity therefore average velocity it will be v1 plus v2 plus vn dot dot n এখিনি লিখা হল লিখাৰ পিছত ultimately electron বোৰ যেতিয়া কোনো external electric field না থাকে all the electrons are in random so initial average velocity to 0 সেইকাৰণে u1 plus u2 plus un divided by u2 n to কি কৰিলো 0 so ultimately এটো হল আমাৰ expression for drip velocity ঠিক আছে next question establish the relation between f and r for a spherical mirror কাৰণে যিকোনো spherical mirror concave হোক convex হোক যিকোনো এটা কৰিলে হল so যিকোনো এটা কৰি দেখাই দিছো মই ঠিক আছে this is the relation between f and r এটো তোমালোকে ক্লাস 10 তো কৰিছা হেতু মই ইমান এক্সপ্লেইন কৰি থাকো তোমালোকে এবাৰ লিখি লব পাৰা ঠিক আছে ABC equal to FBC কেলে হ'ব this is এটা angle of incidence আৰু এটা angle of reflection ডাঙৰ কৰি দেখাইছো ডায়াগ্ৰামটো ঠিক আছে then ABC equal to FCB because these are A2
আৰু এইটো আৰু এইটো কি হয় এটা কি এটা আনটোৰ অল্টাৰনেট এংগল সো এংগল কিটা ইকুৱেল হলে সাইড কিটা ইকুৱেল এইটো লিখাত হল এখিনি কিমানলৈকে হল যদি বাকিখিনি লিখা ফৰ ঠিক আছে FB equal to FP FC এখানে লিখি হল এটো জানা তোমালোকে সবে এটো এটলিস্ট তোমালোকে সবে পঢ়িছা জাস্ট মই দেখাই দিছো আৰু এখানে বুজোৱা নাই একো So I hope all of you have understood the 2-mark question of 2019 বৰ এটা ক্ৰিটিক্যাল দিয়া নাছিলে 2020 কম্পেৰিজনত the next 3 marks question কিনে আহিব so 2 marks খিনি ভালকে চোৱা তোমালোকে